ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣክሱማውያን ሚድያ ኔትወርክ ሎሚ ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ጋሻ ሓደ ሓውና ኤርትራዊ ትግራዋይ እዩ እዚ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝዓበየ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ትግርኛን እንግሊዝኛን እንዳሓዋወስና ኢና ክንዘራረብ ስለዚ ዳዊት እንኳዕ ብሰላም መፀኻ ዳዊት እንኳዕ Salam, Howie. Thank you for having me. Good. Today we are going to chat just in both in Tigrinya and in English, okay? Most of the time I would like to ask you in English, I mean in Tigrinya, okay? ክትዛረብኒ ኢካ ትግርኛ ስለ ትኽእል እንድሕር ከቢድካ ከዓ ናብቲ እንግሊዝኛ ተኣቱ ማለት እዩ ሃዳይ ግን ርግፀኛ እየ ኣይከብደካን ሃዳይ ሽግር የለን ግርም ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ኖማዓንቲ ብዙሓት ኣለዉ ባይዘወይ ከምዚ ከም ዳዊት ትግርኛ ክኽእሉ ከላ ይፅዕሩ ግን እቲ ባይታ ናብ ትግርኛ ክዛረብሉ ዝኽእሉ ተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ባይታታት ብዙሕ ግዜ ኣይፍጠርን ኣብ ገዝኦም እዮም ዝለምድዎ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ብፋሚሊ ስለዚ ፋሚሊ ጥራይ እንተይኮነ ከዓ እቲ ናትና ቋንቋ ክሕብሕቦ ዘለዎ ኮሚኒቲ እውን እቲ ናትና ቋንቋ ክሕብሕቦ ኣለዎ ክዕብዮ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣክሱማውያን ሚድያ እውን ብቀዳምነት ናይ ስራሕ ቋንቋና ትግርኛ እዩ ካብኡ ከዓ እንግሊዝኛ እዩ እንዳዓበና ምስከድና ከዓ ግእዝ እዩ ስለዚ ዳዊት እስኪ ፈለማ ካፕቴን ኤሪትሪያ እዩ ዝብል ሽምካ ናይ ፌስቡክ ሽምካ እዋኒ እስኪ ዳዊት መን እዩ ኣላለየና እስኪ ኣነ ዳዊት ወዲ ሻምበል ባሻ ወዲ ገብረ ሚካኤል ካብ ኣብ ኤሪትሪያ ተወሊደ ግን ኣብዚ ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሕ ትግራዊ ሩሓት ኣለውና ኣብ ቤተክርስትያን ናተይ ናይ ትግራይ ቤተክርስትያን ናይ ኦሮሞ ናይ ኣምሓራ ቤተክርስትያን ብሓንሳብ ኢና ኣብ ኤሪትሪያ ተወሊደ 100% ሚእቲ ኤሪትሪያን እየ ግን ኣሕዋተይ ነቲኦም ተጋሩ ይመስግኖም እየ ይፈትዎም እየ ኣብዚ ኩስ ከሉ ኣብዚ ዩናይትድ ስቴትስ ወተሃደር 24 ዓመት ገይረ ጦረታ ወዲየ ሕጂ ናብዚ ሚድያ ከምታ ቁርብተይ ይፍትን ኣለኹ ብዙሕ ኤክስፒሪየንስ ኣለኒ መምህር ወተሃደር ናይ ጃንጥላ መምህር ከዓ ከምታት ኣሎ ናይ ጥይት መምህር ከምኡቱ ብዙሕ ኤክስፒሪየንስ ኣለኒ ክዛረብ ከለኹስ ክገልፅ ከለኹስ በኤክስፒሪየንስ ዝዛረብ ኣብ ውግእ ከዓ ከይደ ነይረ 6,000 ናይ ኣፍጋኒስታን and Iraq ኣትየ ነይረ ክገልፀልካ በእንግሊሽ ከዓኒ my name is Dawit I was a United States Army soldier retired and my father was a great man he was a great hero he's known as Shambal Basha Governor Mikhail Kadane I came into the US as a child in 1983 and since then we've been raised here now that I retired I want to speak out in support of my brothers and sisters in Tigray good thank you ብጣዕሚ ነመስግን እስኪ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ቀረባ ግዜ ሪኤካ ነይረ በቃ ብስምዒት ትዛረብ ነርካ ምስ ተጋሩ እቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሕ ዘሎ ፀገማት ሓቢርና ክንቃለሶ ክንክእል ኣለና ንሕና ኣሕዋትና እዮም ትብል ነርካ እዚ እንታይ እዩ ከምኡ ክትዛረብ ገይሩካ well እቲ ክሪኦ ከለና እቲ ኣነ ስለ ዘፅንዖ እቲ ፖለቲክስ ናይ ዛዓዲ ናይ ኣፍሪካ ስለ ዘፅንዖ ካብ ቀደም ኣብይ ከእትዎ ከለዉ ናብቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ክኣቱ ከሎ እቲ ሽግር ቁርብተይ ሪአዮ ነይረ ኣብ መጀመርታ ደሓን ነይሩ ደሓን ሜቢ ምናልባት ይሕግዞ ንኢትዮጵያ ንብል ነርና ግን ንዲአይኤ ንብሎ ኣሎ ብኤሪትሪያ ሓደ መራሒ ዝብልዎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቅድሚ ዓለም ክምርዓዎ ከሎ ቁርብተይ ሓፊርና ነርና ምሽ ኣብ ቅንዲ እንግሊዛዊ ኩሎም ሲኢሉ ከም ገለ ተሰሚዑ እቲኣ ክስታ ሂብዋ ኣብ ኢዱ ናይ መን ካስተም እዩ ያኒ ፈልጦኒ ኢና ግን ድሕሪ ከምኡ ገብሩ ኮይኖም
من البا سلام نركب حسيبنا نرنا جين اتي زرقمنا اتي شجرز ماتساي ابز عالم ان دي حير سبت مرح كوينكا president prime minister ان احتبال كوينكا ايتس اقع انها مس dictator automatically شعا جزات شمكات بالا شولا ابتي history كسحاف كله عركو اتي dictatorنا اريتريا نيرو امزيز قولسو كابا ما عتي الشجري ايون اري خامس اخلص الشجر so in English first it seemed like Eritrea and Ethiopia had a good bond, you know, and then you had Isaias Afwerki and Abiy Ahmed get married publicly in front of everyone. It seemed a little weird, but we accepted it because we want peace. We just want peace. We don't care. But when he got too close to Isaias Afwerki, and they remained really, really close, we understood that all his directions and directives were given to him by Isaias Afwerki. Therefore, we knew there was trouble coming because we know the history of Tigray, we know the history of Ethiopia and Eritrea. We knew what was coming forward before this combat or this conflict happened. Good. Thank you. እስኪ ቅሩብ ከዓ ናይ ዝምድና or the relationship ተጋሩን ኤርትራን እንታይ እዩ ትብል ከመይ ትፈልጦ ሕዋትና ወ ግን እስኪ how much you know it? So ካብ ንእሽቶ ቆላካ ኣነ ክዓቢ ከለኹ ኣብዚ ዓዲ እቲ ምፍላይ ከማን ኣይፈለጥክዎን ሕጂ ንፈልጦ ኣለና እምበር ካብ ቀደም ትግራይ እንድሕር እየ ኤርትሪያን እዮም መሲልኒ ኣይፈልጦን ነይረ እቲ separation ኣይፈለጥክዎን ነይረ ሕጂ እንዳዓበኹ እንዳፅንዓኹ ተፈለጥክዎስ ከምቲ ኣነ ዘፅንዓኽዎ ቤተሰብና እዮም ትግራይ ተጋሩ ትግሪና ይዛረቡ ምሽ ተጋሩ ኣክሶም ናቶም እዩ እቲ ሂስትሪ ናይ ዓድና ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣፅኒዕኻዮ ኩሉ ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ so እቲ ሕውነት ኣሎ the same people ብሓንሳብ ኢና እቲ ብልዕና እቲ religion ናትና እቲ ዛረባብናና እቲ ትግሪና ናትና ኩሉ ትግራይ and Eritreans the same people እዮም እቲ ላይን እቶም ፀዓዱ ክሕንጥጥዋ ከለዉ ቅድሚ ትግራይ ግን ንኢትዮጵያ ሂቦም ኣሽዑ ቀደም ብድሕሪ ትግራይ ንሓጢጦማ ነይሮም ንኤርትሪያ ምስ ኣተወት እቲ ሽግር ዘሎ ነቲ ኣክሱም ካየጥፍእዋ እቶም በዓል ፀዓዱ ሃይለሰላሴ ኩርኩር ናይ ፀዓዱ ስለ ዝነበረ ሽዑ እቲ ኣክሱም ካየጥፍእዋ ስለምንታይ ኣክሱም ካየጥፍእዋስ ኣክሱም ኩሉ ሰብ ንኣምላኽ ዝኣምን ዋላ ሙስሊም ይኹን ዋላ ክርስቲያን ይኹን ድኾነ ንጀሩሳሌም ከይዱ ኣይሰግድን እዩ ንኣክሱም ከይዱ እዩ ዝሰግድ እዚ ፍሉጥ እዩ ኩሉ ዓለም ዋላ ፖፕ ናይ ኣክሱም እዩ ዝፈልጦ እቲ ሕማም እንድሕር ሰብ መፂዎ እቲ ማይ ጸሎት ክወሃቡ ከለዉ ናብ ኣክሱም ከይዶም እዮም ዝወሃቡ ናብ ካልእ ዓዲ ከይዶን እዮም እዚ ፍሉጥ እዩ so ትግራይ ብርቱዕ ሂስትሪ ኣለዎም ኩላና ሪስፔክት ንገብሮ ኢና እቲ መሬት ኣነ ሆሊ ላንድ ዝብሎ ናይ ኣምላኽ መሬት እዩ ዝብሎ so ሰብ ብፍንጃ ገይሩ ክሃርሞ ነቲ ኣክሱም ነቲ መቀለ እቲ ሂስትሪ ከም ገለ ገይሩ ስምዓኒ ሕጂ ብእንግሊሽ all my life growing up, I didn't know the difference between Tigray. I didn't know the difference between Eritrea. I mean, I understood the difference, but it was really the same to me. It makes no difference. We speak the same language. Essentially, we also understand we're brothers and sisters. We're not genes apart. We are exactly the same people as far as culture, as far as food, as far as religion, everything. We speak the same language, everything. So there is not a major separation in Tigray other than politics. Aksum is rich in history. Aksum has, religious, we consider it a holy land for everyone, to include the whole world. When people are sick, they come to Aksum to get healed and get the holy water and all that. So why would anyone want to destroy that? It doesn't make sense to me. Good. ሕጂ ኣብ ዓድና ማለት እዩ ኩሉ ነገር ተዓፅዩ ዘሎ ስልኪ ባንክ ቤት
ኤሌክትሪክሲቲ ኩሉ እቲ ሂማን ኒድስ ዝበሃል ትረኽበሉ መገዲ ኩሉ ተዓፅዩ ዘሎ ኣብ ዓድና ብዙሓት ኤርትራውያን ኮላይ ኣለዉ እስካዕ ሕዚ ንልዕሊ 15 ግዜ መቐለን ወይ ከዓ ኩሉ ትግራይ ባም ተገይሩ ብናይ ስርዓት ኣብይን ከምኡውን ናይ ኢሳያስ ወታደራት እውን ኣብ ትግራይ ኣለዉ እስካዕ ሕጂ እዚ ክትርኢ ከለኻ ክልቲአን ተፈላለያ ዓዲ እየን ኢትዮጵያን ኤርትራን حكي جن نا إيرترا وتادر مستي نهاتو حزب زمسل كم تحجي تقول أزنبر كعجريفو مسنا أبي سراويتي زواج عزلو ولا سكا حجي من السودان كلها نا إيرترا وتادرات يواجهوا له نا إيرترا وتادرات إثيوبيا من السودان تواجه على حجي نا إثيوبيا نا إيرترا وتادرات مسنا نا أمحارة فولي حيلي سبيشال فورس كوينهم من السودان يواجهوا له إزاي تايت بلوسها تاي حسب لك هذا اتيوم وتهادراتنا إريتريا دلو choice بلومن بعلم دلهم نحواتهم كباسو عدلهم يوم دفلتيهم كم تي إسايس إساوتولهم زلو أما أخذ سلاز جوفرم زلو نقدمي تصدم على بدحريهم كعني تيوم Federation Forces أمهارا Ethiopian Forces بدحريهم تيت كرم نقدمي تصدمهم على تجراي هانين نفسها كتخالف على وقت تايد قبر على تجراي نحواتها كتقتل أي تدلين أجين choice كأي بلومن تيوم TPLF كباسلهم سيلهم كوف عبلنيهم so إسايس أفوركي the number one حدث أي كل تجرينا speakers زقتله 3-4 سوسة عمت السوء so تينا تو تاريخ زقتصل زلو نتسراويتنا إريتريا كدفاع نقدمي يسدوم على كباسلو ن TPLF كباسلو جين ماني مخسب زلوا اتي إسايس أفوركي أن أبي مخسب زلهم كما يقولون نعم نقدمي يسدوم اتيوم أمحارا وتادر كأبد حريهم بقدمي كأني TPLF على so اتيوم سراويتنا إريتريا دموتو اتيوم ناي أبي وتادر كأني يحكموا ما أبتي هاسبرو مش يسويس أوت سايس أفورك إن إريتريا يس أوت لالو سبنا يدمسسالو إتي شت أراناتو سلناي هايلا سلاسة كور سلازخونسو كأرمو سب كم زي فلتو سريدو سا يزقس آلو سا تاريخي كتسلالو إلو بعلو بعفو إلو نحنا حنتي إثيوبيا خنكوني نايلو كم إزي أبي كمرعوه له إزي أبي كمحرنا إلو مش كم إلو نحنا تحسبون بنا شعو كم يقولوا أبي كمحرن how can أبي lead us كمحرنا خيل إندحر تجري كمان خيلاني first نتجري عريو كم يقول كاس إريتريا خطوة الناس أبتي وقيا تشجر كم جرنا توسخنات أي تخلنا نيكا نتجري تخلاني كا إريتريا توسخوا أي كألني حجي كم جروا إن تجري زمسا كمسا خلني impossible زي شجر كعري خلني سئلوا سم دا توسخه كال سودان كتأتيا سودان كأني نتأ Renaissance dam نتأ ماي مسرحي ملزناوي زجبرة بعلو أبي سئلهم صاريك to credit زوز اللو نعاك فروسوا السودان إيجيبت يفحروا له جين عدل يرخبون حجيون عدل رخيبهم الله كم يقولون عدل رخيبهم أرم اتيوم بعد إيجيبت رخيبهم أبتي ميكروفون واتينرو كنا فرسا عنا قليبلون نرو مش تحر عالم apologize قبروا لهم سوم كأنا يتحازنا إلهم سئلهم كم جرو مش إزي حجي وين نأبي TPLF كهرما خلو اتيام TPLF military strategy نفع military strategy لهم كم يجرم حجي قالت كاب عدم واتيام سبم كايموتو إن حير أب تجراي كوفي لهم نرم بفنجا جرو كلهم تيام population تيام حزبي مسحرمهم كم مخنيك جرو مسحرمهم so TPLF واتيام guerrilla warfare لهم نات mountain أتيمالو حجي
اندهار ممكنين ده حاسوي تي تلفونات في إيوه تي electricity at في إيوه كاب مني سحسومي هيرو إسايس أفورك إسومي هيرو سب علم كايري أكا هب آيويلو نتي أنسبيتات أنستي أني سنزلوا كحردا تاني حواتنا كحردا خلوا كقتلا خلوا تم حزبي سيلم كصاوتلم كقتلوم كلو إتي علم كايري أكايلو سوات في إيوه إن هرزي حاسوب كوينو إتي UN مسماتسو أما توكوسولوم مش إذا كحب كله سلدي ده تلك أحد 50 نمزي جرو كحب أزي أنا قدر لجين أي خالن كل عالم حجي فلتي so moving forward نتي حجي 150 million هرميتين 5 million حزبي ناي سودان ناي إيجيبت إتاء دام ماي يدليومي إتاء رينيسانس جر دام يدليومي إتاء ماي كايتو قارس كأفريحهم نرم حجيجين مخنيت ركيبا مالو أنا نحر TPLF نره من السودان سريها من إيجيبت تحقق جيزة نأبي إن إسايس من كوستر كوم ولا تقدم تفرز أبزي جيزة هزبس لازمه دلو دام قدسني إتاء ماي تقدسنا ولا تفرز كتفرس كتودق ايدالانيا because the economy na Ethiopia na Eritrea ما حجزت جنزي كلت dictators سلازكايرو زلوز نجر ولا تودق as long as سوميتا تحازو إن حراوريرو ما TPLF تحجزا مس سودان in Egypt إن حراوريراتهم نزيهم كلت dictators بالسلام ننبر no in English so the original ideology behind Abiy was to tame the TPLF regime. The TPLF and the Tigray nation, they wanted a vote. They asked for an election, which he denied. The first time they said, okay, well, wait. The second time he denied, they knew he was playing games. But the intelligence of TPLF, they figured out Abiy was moving certain forces around them. And he was moving forces to Eritrea. When he was moving his soldiers to Eritrea, TPLF realized that there's going to be a preemptive strike against them. So what do? Supposedly, right, they say that they hit the military base. If this is true, then that's a smart move because they need the ammo. Ammunition, they need the ammo. If you're going to get hit, you got to think smart. So they need the ammo and they're prepared. Now, Abiy had to attack early, prematurely, because they found out. So he had to attack early. Now, with that said, Isaias tried to close this border off and catch them in the middle. But the problem was, Abiy was not counting on Sudan. By the Gondor region, there's that land that Abiy was occupying, right? But Sudan says belongs to it. Now, Sudan has confiscated that land. They needed a reason to get into a conflict with Abiy. Now they have a reason to get in conflict with Abiy. And the reason is that small piece of land that the farmers were farming. Now Egypt is going to back Sudan, and then Israel intelligence is going to monitor the satellite for the both nations. Who's the true winner in this? It's not going to be Abiy. Abiy's not going to be the true winner in this. The world is seeing Abiy as a dictator. They know him and Isaias Afwerki are both dictators. There is no winners. The only winners in this, maybe Sudan, maybe Egypt, if the dam falls, if it falls. If not, hopefully they take the two dictators down for us. Good. Thank you. اسكي حجي دما وتادر خانيركا وتادر كم زنبركا بزح كينات or بزح word تفلت exercise جيركا إخا حجي بزح جزء نتوم وتادرات ناي إريتريا ناب تجراي كاتو خلو سلمنتاي تمليسهم نعو زي واجو نمنتاي واجو زبل سبله إزي كم يجرو يكعل هذا حتوزي أوكي كلاي سكع غوندر كيدم يواجو له حجو خلاي أبزا ساعات زي أم السودان يواجو له ناي إرترا وتادرات إزي ندحر ني إرترا دحر تايزم صلا تعانت أجم كفت تاريخ الدحري الكات حسن
ፈለማ ይከኣል ድዩ ነቶም ዘገድዱኻ ኢምፖዝ ዝገብሩኻ ፎርስ ዝገብሩኻ ዘለዉ ንክትዋጋዕ ዘይደለኻዮ ውግእ ተመሊስካ ክትወግኦም ይከኣል ዶ ንምንታይ ከምኡ ዘይገብሩ እቶም ወታደራት ይብል ብዙሕ ሰብ እሞ ኣብዚ ከም ናትካ ኤክስፒሪየንስ እንታይ ትብል ትፈልጦ ኢኻ ናይ ወታደር ላይፍ እዋኒ so ከምቲ ኣነ ዝሪኦ እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ፋሕ ኢሉ ኣሎ ብትግራይ ኣሎ ብጎንደር ይሕግዝ ኣሎ ንሱዳን ኣይክእልዎን እዮም እዚ ዳሞቱ ደቂ ዓድና ኣሕዋትና ስኢሎም ይሞቱ ኣለዉ ንሳክት no reason እቲ ናይ ኣብይ ከዓኒ ስለ ዘይክእሎ እዚ ሽግር እዚ ውግእ ስለ ዘይክእሎ ይሓትት ኣሎ ናትኦም UN ኮሚታር በጃኹም ሰብ ሃቡኒ 4,000 ሰብ ሃቡኒ ክሕግዙኒ ከምዚ ኢሉ United Arab Emirates ከዓኒ ብድሕሪት ንሰልዲ ኢሎም ዳሕራይ ነቲ ፖርት ስለ ዝደሉ ይሕግዝዎ ኣለዉ ምሽ ሱፍሉጥ እዩ በቲ ድሮንስ ገይሮም ብሰማይ ይሃድሙ ኣለዉ እቲ ሰራዊት ፋሕ ንትገብሮም ኮንካ ብብርጌድስ ምሽ ኣብዚ ሸነፍ እንድሕር ተባኢሶም እቲ አርቲለሪ ሓይሊ ናቶም ይዝሕል ኣሎ ይጠፋእ ኣሎ በዚ ራኬት እንድሕር ተኪሶም ከዓ በዚ ከዓ ይዝሕል ኣሎ ሶ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም እቲኦም ሰራዊት ብሓንሳብ ተማኺሮም ብሓንሳብ ተራዳዲኦም ብውሽጢ ናይ ሲቪል ክስታይ uprising ገይሮም ንኢሳያስ ከውርድዎ ኣለዎም እሱ ንግድን ኣብ ኤርትራ ደለዉ እቲኦም ኮሎኔላት እቲኦም ጀነራላት ብዙሕ ሰብ ካይጠፍእ ከሎ ተሓጋጊዞም ተራዲኦም ብሚሊሽያ ገይሮም uprising ገይሮም ከውርድዎ ክእሉ ከምኡ ድሕሪኡ ኢሳያስ ምስ ወረደ ከዓኒ ኣብይ ሓይሊ የብሉን ሽዑ ግዜ ማለት ኣብይ ከዓ ክወድቕ እዩ because ብዙሕ ዋላ ኦሮምያ ሓቂ ነገር ዋላ ኦሮምያ ብዙሕ ኣክቲቭ ኣኹኑ እምበር ኣይፈትዎን እዮም ስኻ ንፈልጦ ኢና so እቲ ሽግር ደሎ ሲኢሎም እቲኦም ሰራዊት ሲኢሎም ዝሞቱ ደለዉ ቆልዑ ስለ ዝኾኑ ኣይፈልጡን እዮም ሰብ ፅቡቅ ገይሮም ዝዛረቡም የለን እቲኦም ዝኽእሉ ሃሪሞም ተኣሲሮም ሞይቶም ኣለዉ እቲኦም ቆልዑ ግን ኪቶክስት ንሕልካዮ ሲኢሉ ክበኣዝ ኸይዲ ስጋብ ዝመውት ፈሪሑ እቲኦም ፌደሬሽን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ካቀትልዎም ንቅድሚት ሲኢሎም ስጋብ ዝጣፍኡ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ግን እንድሕር ፋሕ ኢሉ እቲ ሰራዊት ንሓይሊ ስለ ዘለወስ ሕጂ ሱዳን ሓንቲ ቦታ እያ ትበኣስ ዘላ ፋሕ ኣይበለትን ብኢጅፕት ከዓኒ ክድግፋ እያ because ተሰማሚዖም ካብ ቀደም so just more soldiers ከመትኦም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ and then hopefully ከዓ ዳሕራይ ብድሕሪ TPLF ተሲኣ ከዓኒ ከተተሓዘ ትኽእል ንኣብይ ንኢሳያስ so in English if you spread the military too thin and you have them in too many places fighting, then you're losing your goal because you're not in one centralized location. If you're in one centralized location, you can shoot all forces at one area. But if you're spread, you got to deal with communication, you got to deal with transportation, resources. There's too many factors that, so the soldiers need weapons, the soldiers need bullets, the soldiers need food, the soldiers need sleep, the soldiers need medicine. There's a lot of things that people don't understand when you go into a war. There's many things that are required. You need food, you need cooks, you need transportation, logistics. You don't have logistics to tafiha. So what's going to happen is they're going to fight and continue the war until there isn't enough support. And then the world is going to sanction Abiy Ahmed and Isaias Afwerki. They're not going to get any support. So then it's just going to be a war of the poor with no one supporting it. So therefore, you're going to lose many soldiers and young kids. The reason why these young kids are fighting for Eritrea is because they don't have a choice. The Ethiopian Federation Army, they're not little kids. They understand. They've been in this before. These are the old Dergi soldiers that were there before that are now probably back and fighting. So realistically, maybe they should have got rid of them back then because now the same generals from the Dergi regime are back fighting. That's the sad part about it. So what are these two leaders saying? Are they saying we're trying to turn Eritrea back into Dergi regime? Is that what the goal is?
That's what the feeling that we're getting from the outside watching in. Furthermore, it's easy for us that's outside Eritrea, Ethiopia, to make comments and speak about what's happening. But the hard part is the people that are fighting. The hard part is the people that are dying. That's the hard part. Our children, our history. These young soldiers that are dying, now we're going to have another war, another Martyrs' Day, martyr this, martyr that, you know, because more and more basically. قرم اسكي حجي دما ناب ባህሊ كوسدك ناب ባህሊ ناب انترتينمنت اسكي كاب ناي تغارو ባህሊ تاي تفلت culture. So ناي تغارو ባህሊ ناتي اتي بتركستان انا زخودو نبركو اب سان دييغو ناي اباتاچن تግራይ ناتي اباتاچن تግራዩ اتي حوس واسي مش اتي تግራይ لنا اريتريان لنا تግራይ لو روما لو امحاره بحنسابينا خمزي one team you know مش اتي ناي تغارو مرعا خيره ناي تغارو بالعيبه لي كم ناتناي كفليليه لن the same اتي the only thing maybe could pay difference alone I come to ابزي USA زعبخو اتي كتفو راح maybe could pay فليلي زلامبر السوق قطيفو يعري بربره تدربيالو بحنساب تبالعو سو the same جن حجيه اريتريان انا ودي اسمرا كتفو اي بلع كنت قابه بزي maybe 5 عام تحليفو كتفو بلع انا دلاي دخونه سلاز بلع قد سنين جنتي كتفو فوتو خلف كل فوتو انا اتي ባህሊ ናይ ትግራይ ግን ተጋሩ ናቶም ባህሊ ቡርቱዕ እዩ እቲኦም ህዝቢ ናይ ትግራይ ከምኦም patriotism ሪኻ ይትፈልጥ ነራ እቲ ሓይልስ ውሽጥ ኣለዎም ወላቲ ኣና ንስቲ ሽጉጥ ሒዘን ወላቲኦም ቆልዑ ሕጂ እዚ ሰብ ዘይፈልጦስ ንቲፒኤልኤፍ ዝፀለየ ግን ንህዝቢ ትግራይ ይድግፎ ኢሎም ልፍልፍሉ ውዕሉ ኣነ ኸ ይብሎም እንድሕር ተጋሩ ትፈልጥዎም ኮይንኩም TPLF 250,000 كنت 250,000 soldiers እንደሓለዋ እቲኦም 6 ሚልዮን ህዝቢ ኣቦ ደለዉ ሶም ካፍቀዱዎም ስለ ይስምዖም እዩ ዓዶም እዩ በዓሎም ሰሪሖም ኣካይዶም ስራ መለስ ዘናዊ ዳኒ ስለምታይ ዲክቴተር ዘይትብሎ ኸ ኢሎም ይፃርፉን ውዕል ኣነ ኸ ይብሎም ስምዑኒ መለስ ዘናዊ ኮ ተመሪፂ እዩ ኤሌክሽን ገሮም እትሞ ብሓይሊ ብጥይት ገሩን ኢትዮጵያ ወሰዳን مش ملز زناوي بكمتي هيستوري زغلصوا ابز عالم election ገሮም እትሞ ስለዎ ፍተው زي قداسم بالelection يو اتيو ولا حما اندحرت حما ገሩ ይብሉ ውዕሉ انا ኸ ይብሎም 27 years ملز زناوي خايره ሆሎን ኢትዮጵያ እቲ economy ና ኢትዮጵያ ንላዕሊ በፅሑ ነሩ እቲ ዓለም ይጥምታ ነሩ እዚኦም ዳኣኒ كما third world, second world, first world كما أمريكا خاطوي أم فريحهم نرون جينا زت دمسي سحجي بسنكي زي أبي DAA نبلو إتشغل دلوجين إتي هايمانوت إتي بحالي إتي تخلونا تجراي زي فحيرو سرحس بحنساب كتفوه إذا حجك أناتي أنا زبلو I think أني أمالو إتي ودي براد كاني DIA نا إريتريا بعلو ودي براد كاني فرقة تجارو أمزبلوه مش أبوه أديو ودي براد نبلو كاب تجرايو تي هاي السلاسة كمرحة خلنا إثيوبيا تي أمشي ونروب على سبب حماق نرو تودي كاب كولج ودي ونروف FFF نحزة دحري سلمون زبا هال ناتو هاوبو or uncle نرو مش gift هيبو هاي السلاسة نهلا زودي gifts حق زويلو هاي السلاسة هرايلو سريدو أنا أسمرها مهار بوش تجروها أتيو هاي السلاسة خبر كله أنا بمنجستو إتياكو ناي إسرائيل كاش شو جزء تقتيلو منجستو سوسان كلتن سبمس قتله هذا خابهم الجوفرنر ناي إسرائيل سينر شو so سوت راح يزفتا نحن هنفتا هنا تجراي so تجراي خلص كم يجروس سبناتو يقتل furthermore إتي مقنع خمر أخوانن إتي
ማእኸል ስለ ዝኾነት ትግራይ ዲፌንስ ትህባ ነይራ ንኤርትርያ ሕጂ ንሓሲብካሉ ነቲኦም ደርጊ ክበኣሱ ከለና መን ይሓጊዝዋ ንኤርትርያ ተጋሩ TPLF ምሽ ደቆም ሂቦም ተባኢሶም እቲ ናይ ELF EPLF ጀብሃ ሻዕብያ ኾነ ኣይዛረብ ዘለኹም I'm just saying ውግእ ምስ ነበረ ደቆም ሂቦም ፍትሒ ሓጊዞም ኤርትርያ እንድሕር ተጋሩ እንድሕር ዘይተቃላሱ ሽዑ ኣነ ሕጂ ኢትዮጵያ ምስ ኮንኩ ኤርትርያ መይተመቐለት ምሽ still ኢትዮጵያ ምስ ኮንኩ እሱ ከዓ ክፍለጥ ኣለዎ ሰብሲ ኢሎም ክደናገሩ ክበኣሱ ክፃርፉ ስለ ዝውዕሉ ኣነ ይብሎም ስምዑኒ ኢትዮጵያ ምስ ኮና ኤርትርያ ምስ ኮና እንድሕር ተጋሩ ተባኢሶም ተቃሊሶም እንድሕር ዝሓገዙና እቲ ባህሊ ናቶም ሓደ ሰብ ትግራይ equals ሓሙሽተ ኢትዮጵያ እቲ difference ምሽ እሱ ፍሉጥ እዩ ሓየልቲኦም እቲ ደቆም ሂቦም ህዝቦም ሂቦም ተቃሊሶም ፍሪ ገይሮምና ንኤርትርያ ግን እቲ DIA ወሲድዋ ሽዑ ዳሕራይ ባረመ ምስ መፀ ኸዓኒ መን እዩ በዓል መንግስቱ ሰዲዶምኦም ክበኣሱ ንኢሳያስ መን ሰዲዶምኦም በዓል መለስ ምስ ወሰዳ ንኢትዮጵያ ደቂ መን እዮም ተባኢሶም ንኢሳያስ ሽዑ ደቂ ዓደይ ኤርትሪያን ሞይቶም ምሽ ብዙሕ ሞይቶም ነይሮም ኣብቲኣ ቦርደር ግን ተጋሩ ተፀዊዖም again ደቆም ክህቡ again ከዓ ተፀዊዖም ሶም ከዓ ደቆም ከዓ ሂቦም ሽዑ ሞይቶም እቲ ሂስትሪ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትርያ ንሓፅኒዕኻዮ ንኢትዮጵያ ዲፌንድ ክትገብራ ተጋሩ ጥራሕም ዝወፁ always ደቂ ትግራይ እዮም ዝፅውዑ ክዱ ተባእሱ ክዱ ኖ ኣይብሉን እዮም always ይፅውዑ always ይባእሱ ሕጂ ኸዓኒ ትግራይ ትህረማላ ሕጂ ግን ብኽልተ ትህረማላ so ኣነ TPLF ኾንኩን ኣነ ንትግራይ ክሕግዛ ኢለ ኾንኩን ዝመፅእ ዘለኹ ዝዛረብ እቲ ሂስትሪ እየ ዝገልፅ እቲ ሓቂ ነገር ሓቂ ዘረባ ሰብ ክዛርቦ ዘይደልዩ ዝገልፅ ዘለኹ ክንሕሱ የብልናን ሰብ ክሕሱ ኣጀንዳ ናቶም እዚኦም ናሽናሊስት ኣምሃራ ኣብቲ ፌስቡክ ናተይ መፁ ኖ ከምዚ ክብሉ ኣነኻለ ኖ እንድሕር ትግራይ ዘይተበኣሰት እንድሕር ዘይተቃለሰት ንስኻትኩም ከዓኒ ምስ ተደምሰስኩም እሱ you have to understand this ምሽ so back to your question ናይቲ ሃይማኖት ኮመንታት ቡርታ ሃይማኖት ቡርታ ህዝቢኦም ኩሎም ሰብ ፈልጡ እቲ ግን moving forward okay በእንግሊሽ ገለፀ we all understand that Tigray has a very strong culture. We understand Tagarus have a holy land. We understand our food and their culture and their music and their patriotism is powerful, just like Eritreans. You know, we love our country. Eritreans love our people, but we don't like our government. The same thing. When people speak against TPLF, I'm not defending TPLF. I'm not defending Abiy. I'm not defending Isaias. I'm not defending none of the government groups. I'm defending the people of Tigray, Hizbi Tigray. That's what I care about. I care about Hizbi Eritrea, Hizbi Ethiopia. Forget the government groups. The government groups, you know. But as far as culture and everything else for Tigray, they have beautiful culture, they have beautiful music, just like ours, similar. Only difference is the flag, and they're very patriotic people. The problem that people need to understand is, historically, Tigray has helped Eritrea get its freedom, right, back in the day. Once that happened, many Eritrean and Ethiopian or Tagarus died for the Dergi regime. Moving forward for the Badame War, who defended Ethiopia? Again, Tigray was called to war. Tigray was called to action. You can't deny this. This is all history, right? Under Meles Zenawi, right? And then moving forward now, the only real problem Isaias Afwerki and Abiy Ahmed have in the middle is Tigray. They know if you remove Tigray, it's easier to blend in and merge Eritrea and Ethiopia and turn it back into the Derg regime. That is the only way. As long as Tigray remains in the center, they will always have problems. This is why they're trying to turn off all communication and eliminate
the whole Tigray. They figure if they eliminate the whole Tigray, then it's easy access to Eritrea and Ethiopia. In fact, one journalist, Amhara journalist, he said, we want to thank, this is exactly what he said, we want to thank President Isaias Afwerki for killing Eritreans for 30 years. We appreciate you. We thank you very much. He also said, when we take Eritrea, we're not going to take it with weapons or bullets or guns. We're going to take it with mowats in our mouth. He said, mowats nahayachna, kana'ati'ina, wasda'ina. There's only women and children arikti. He said there's only women, children, qol'u, sabi, anisti, and ariktit rahim tarifambar man kaba'asana. Many zikala silu. Natna Eritrea ilu. So basically he said, we walk in, take it easily, while chewing mowats in our mouth. There's nobody that's going to stand against us. Thanks to Isaias Afwerki, many of the soldiers are either dead or overseas diaspora. Good. Thank you. እስኪ ሕጂ ናብ ካብቲ ባህሊ ደርፊ ተመሳሳሊ ደርፊ ኣለና ገሌልካ ናይ መን ደርፊ ትፈልጥ? ኣነ ስለ 100% Eritreans ስለዝኾንኩ ነቲ ትግሪና ስለ ዝፈቱ sometimes ናይ ተጋሩ እቲ በትረኺስታን ኢንሻአላህ ዝወቅውን መዝመር ወሱፍ I love that one ሱፎት ወይ ኣብቲ ቸርች ክፃወቱ ከለዉ ግን እቲ ደራፊ ኣነ ዝፈቱ የማነ ባርያ እቲኦም ሕውስውስ ኢሎም ስኢሎም ሓደ መዓልቲ ህግደፈ ሓደ መዓልቲ ጀብሃ ዘይብሉ ትኽ ኢሎም ዝኸዱ ከም ኣቦይ ከም ባባ ናተይ ኣነ ወዲ ጀብሃ ስለ ዝኾንኩ ከምኦም ጥራሕ ዝፈቱ የማነ ባርያ የመስጉነ እሱ ፅቡቕ ደርፊ ኣለዎ እቲ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ከዓኒ ናፅነት ናይ ኤርትሪያ ከምታ ስለ ደርፉ ግን እዚኦም መስኪናየት ከዓኒ ስለ ቮኮ ስለ ዝኾኑ ይቆትሎም ቀጢፎም እንድሕር ከምቲ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኻ ንሕ ተዛሪብካ ጠዋሊ ትቀተል ياسرها أو تقتل كمي أب إريتريا دلو إزيهم كركرات دلو خابزي إزيهم كلهم هدف مقدف مندف زلوز وعلو أب United States أب Canada أب Germany أمالي أم دلو some كاني no السوداني his excellency يلوم يزاربونا إساس أنا هاي حتى ما حراي سلمتها عادي الله سلمتها سكر نقارنا سلمتها خير كان أبكال عادي اندحر ناتكا أملاح غير كايو ناتكا جيتان ركوينو إسايس سلمتاي نابكالا عادي خيكم اللهم تلفلفو كابكالا عادي زي عطيكم براتينسكم كيدو سوا أرئينا شو ياهم زيزبل كابوجين ملفلات ترحي أبزي كمزهم قبرنا أبي كسعري نا شو ساكت زرباي because زيهم مهورات أخونن هدف زدقوفو سب مهورات أخون impossible هذا سب أي كمر حكا 3 عامت is a dictator definition الجمهور عالم زبلو كما قالوا سب نفع dictator قبله خير نسب قتالي نفع خونن من قدي أملاح تحيسكا نا humanity تحيسكا خمس يوم قتل قبر الله حجي crimes against humanity إن نبلو كندي سب إزيهم كلهم تجارو Eritrean جماعتو زلوز many زفراد اللو as the United States did for Don Abi is he إسايس 3 عام قتل الناس many زفردهم is he Mr. Wadea business as usual سق إلهم كملاسيوم normal أتينا داتا كعدك إنك أبراهيم إيش يزحزنني زي نعي زي سمع عني responsibility يبلومن سب مايتو سق إلهم كم خانة خاني زناجري زي بورت ناجري so iti music in iti teddy afro زبحالا لو I think I'm حرائي مش يسمعون هذا قدم بزحنا to music iti يفتوون هذا حجين ده سمع هواجين كم Ethiopian nationalists what's you مالت يدقفون iti درجي ideology regime is يوم كم ناي هتلر حسبا لو مالت هلا سلاسة نتيم تجرينا سبيكر كحارس قتل نبيرو دد حريوهاني منغستو مسيو تجرينا نحزارب كون كان نعم كاي هارمم ولا تجرا اثيوبيا ولا نعم كاي زوبتم حجه كابي مسيوهاني نعم فالو كغبرم نتجرينا ناريترين كقتل مسي اتي
من شمخا DIA خان بلوخاني نتجرينا خا قتل مبا كندي عامت يوم تجرينا زاربو زقتلو كندي معاشي تطوزبل معاشي عرفت زرخبو كاب زولدوس سقاب grandparents ناتهم زموتوس تجرينا راح زارب راح تقتل مش السو unacceptable why انتي دا قرنا يومينا ناكبنا history يوم توليدهم نحن اكو انا سرحنا يوم التجرينا زارب كو سرحيوه نحن اينا نفلت كلا عالم نعنا يزفطنا اكسوم يزفطو اسمرا يزفطو اديس ابابا يزفطو سساريكم جين نعنا حقوقنا زي unacceptable نحن خاني كوف انا accept ان غبرونينا in English ever since the Haile Selassie regime and the Mengistu Haile Mariam regime and the Abiy Ahmed regime, right? Every person that took leadership roles have their whole agenda and ideologies to destroy Tigrina speakers. Whether they're Eritrean, whether they're Tagaru, all they've done is eliminate Tigrina speakers. Kill, 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 kill. That's it. When do we get a break as a people? When do we get Delaifeti? When do we get freedom? Why don't you stop killing our people, make peace with our people, and if we find a leader that's worthy, a leader that's for the entire Ethiopia without an Amhara agenda, without a Haile Selassie Dergi agenda, maybe then we can support. Maybe we should try that, right? If you want to unify Eritrea and Ethiopia, try bringing a leader that can speak for both nations. But before you combine Eritrea and Ethiopia, make sure you fix your problem, your situation with Tigray first. There's no way in this planet you're going to combine Eritrea with Ethiopia and think for 1 second you're not going to get an uprising. Eritreans and Tagaru people are really, really patriotic and strong. We have lasted. I commend my people. I commend my Eritrean people. I commend my Tigray people for being able to withstand this misery for 60 years. And before 60 years, they had to withstand all this from the previous kings and monarchs. You can't get no stronger than these people. There's no one more resilient than these people. They are fighters. They are strong. Our grandmothers, our great-grandfathers, they're all fighters. And to this very day, they remain strong under these conditions. قرن يغني الله اسكي حنت درف درفلات فوتو درفي لا هاي درف خول كده فقال اسفا يوم انا باري خونت فتياتي انا جابها سونك the first video ناتي صوت لها فتوى. You have to understand اتي is in a politics كاتخلخو اتي شمي ودي شامبل باشا نرو كابتن اريتريا قيريو سلنتي حزبي دمسي يعني نتي اريتريان حزبي نتي تيغراي حزبي نتي اوروميا حزبي نتي امحارا حزبي اتيوم املاخ منغدو زخودو قاسي زيدلو اتيوم نورمال سب اتيوم سلام زيدلو نعم يعني خزار جميرنبر كوف بلا 3 عمد ان هدف من ملف لاف ستارات شئنا سقاب حنقولنا زحمم سمعوا مننا هنا جن يا اخلني الى بس حواتيت حقاقيزه كم زيغرنا عينا نمصوم كم زيغرنا كرياكم زي وان لاف نايمن بانديرا ايدلو حجي تريو لكم ايوه نايمن بانديرا نيو نايترا نايتግራይ ናይ ኦነግ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ኮላይ ናይ ደላይ ፍትሒ ኣሎ كله ازي كم زيغرنا عينا نحنا حجي نخيد بحنساب سلام ركبنا بحنسابنا نقدمين نخيد بحنساب حيلي درنا خاني اتيوم ديكتاتورز ناتنا كابي ناتهم حيليز متسه كابتي ام سب فريحهم زدغفوم زلو اوشت عدنا كزاربو زخولو زاسورو زلو زقتلو اتحيلي كاب اوميز متسه ازيام دونك اورو زبحالو ابز عدي زلو خاني 2% سدين دا سردو كتعمم بعدي كاسروم سلاز فرحوا غزኦም كسر اولم بتيهم مرحتي سدين دا سردو سبنا يقتلوا
أنا خاني بزي شنه بزي بأمريكا دلو خاني كم زين دا قبركو كباسم كو عليه كم زي عند قبركو كلهم تفطوا حجي هقدف مندف ديو هقدف نقدف اوكي هقدف نقدف 2021 كلهم تيم دايسبورا قلعوا زلنا اسرة 3 4 5 بس احنا عدمنا 2021 هقدف نقدف كسمعهم أقول تطوعي نبمينا ولا نعين حتسألني أمني أشحب بدحرية لو سمعوني إذا حجية بتي كابزي نجرز جمركوا شمونته 204 قلعود صحيفهم لا يالو داويد اتتبلو دلخاس كرم عين فلطوني نارنا جين بتجرين تجلس اللخا بإنجليش تجلس اللخا حجي سمعنا لنا شجر ركبنا لنا مثبت سبنا أبويا ده حريق لو هدف أيدلينا واي بي اف دي جي أيدلينا مثلا أيدلينا يبلما له سون كعبلون له داويد أسمعوا يبلون له نحن خاني جن حقنا قارن ديز زارب دلو بعلنا سمعنا نت تراز نصنع لنا مش نتبوك نري لنا definition of dictator ولا جنا بلوه زسيلم جنا خبلوه علومش جن dictator definition of dictator نحسنا هايو بحالي زوجته 3 عمد داش نوع زيهم قلعوا إنت واي دي اف دي جي إنت هدف ببحري كاسيلو مزحلو له يموتوا له مالت واي بي اف دي جي كد كيدا اي لناني واي بي اف دي جي لناني سيبريشن لناني تجراي حواتيهم ولا ودي اريتريا خلخو تجراي حواتيهم اورومي حواتيهم اتيوم امحارا ناي فيدريشن ديتس اوتو حواتيهم بحن سابينا موف نقبر كم هزبي now be English. Good. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yes. Okay, since I started this journey, you have to understand. I started this journey because I got sick and tired all my life listening to YPFDJ and Higdef, Nigdef propaganda. They speak all the time. We hear them. But the American youth, the German youth, the Sweden youth, everybody else that's outside of Eritrea and Ethiopia, we didn't really understand the whole situation. I understood it because my dad was strong. He explained it to me. But everything is always in Tigrina. So the ones who don't speak Tigrina, they're lost. So when I started this, my first video, it went pretty big. It went, like almost 40,000 views. That tells me there's a lot of people that have the same views as me. That tells me my voice is resonating. Dimtsi Hizbi. People are listening to me. They're supporting me. 800 plus kids have wrote me saying their parents they're having issues with their parents because they want to leave YPFDJ. They don't want to support Higdef. Everybody's leaving Higdef. Everybody's joining the opposition, the Lai Fatih. And the parents are not happy because the parents are sending money 2% to Eritrea to support dictators, to keep their lands or whatever their issue is with the Sayed Safwarki. But the kids are not having it. So there's a new way of thinking. There's a new way to move forward. And the way to move forward is it's a brilliant idea in the sense of educated children that want freedom and peace. We're going to go past all this nonsense from the past of regimes and dictators and militias and all. No more death. It's all about peace. And I'm going to be the voice. I'm going to be the voice of the innocent. I'm going to be the voice of the people getting killed. I'm going to continue to be the voice, Dimtsi, for the people that are dying in Tigray, Amhara, Oromo, in Eritrea. We're tired of just sitting quiet and letting Higdef in Washington, D.C. and everybody else feeding our Congress members nonsense. The truth is coming out. And since I started this, there's more people moving up, more people speaking. And I love it. I support all opposition against dictators. Good. Thank you. Thank you. So now, namuda gatsana ina nkhid zelena, okay? ቅድሚ ምውዳእና ግን ናሃትካ መልእኽቲ ምስቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዓድና ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ኩናት ኣሎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፀገም ኣሎ ንሱታት እውን ኢኻ ብቪድዮ እንዳወፀኻ ትሕግዝ ነርካ ኣብ ጎኒ ተጋሩ ንኹን ትብል ነርካ እዚኦም ክልቲኦም
ዓመፅቲ ኦፕሬሲቭ መንግስታት ክለቁ ኣለዎም ትብል ነርካ እስኪ ንናይ ዓለም ሶሳይቲ እቲ ኢንተርናሽናል ሶሳይቲ እንታይ ክትብሎ ትሕልፎ መልእክቲ እንታይ ኣሎ እዚ ዋላ ብእንግሊዝኛ ግበሮ ካብኡ ድማ ንህዝቢ ትግርኛ ተዛራባይ ንክልቲኡ ህዝቢ ዘለካ መልእክቲ ብክልቲኡ ኦኬ ብትግርኛን ብእንግሊዝኛ Alright, so ነቲ international community ቁርብቲ ሓሚቅኩም ኣለኹም You know why ሓሚቅኩም cuz ኩላህና ንሪኦ ነርና ኢና እዚ ሽግር ካይመጽ ሆሎ በባሓረ ኢለዮ ነረ ዝኸውን ኢለ ገሊፀ ነረ ኩሉ መጽለኹም ተዝበልኩዋ so in the ማንም ሰብ ከማይ ንሕፈልጦ ነሮ መጽ ነሩ እዚኦም international community ይፈልጥዎ እዮም ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ፈልጥዎ እዮም መን ይፃወት ኣሎ መን ኣትዩ ኣሎ ካልእ ዓለም ኣትዩ ካልእ በዓል እስራኤል ከምታት ኣትዮም እቲ ነገር ይፈልጡ እዮም ግን ስለ ሰብ ድማ ክሰብ ስለ ኩሎም ዘለዎም ስቅ እዮም ዝብሉ ሰብ እንዳሞተ ስቅ ይብሉ ናተይ መሴጅ ነቲኦም እንድሕር እቲኦም UN ከምታት ዘለዉ ዝሕግዙ እቲ humanitarian aid ዘለዉ እቲኦም refugees እቲኦም ኩሎም refugees ዝሞቱ ኣለዉ ተሰሪቆም ለይቲ ንኢሳያስ ዝዋሃብ ዘለዉ ዝቕተሉ ዘለዉ ነቲ international community message ናተይ እቲ ቃልሲ ምስ ጀመረ immediately ክትኣትዉ ነርኩም ክትሕግዙ ክንዲ ኾፍ ኢልኩም 4 መዓልቲ 45 መዓልቲ ስጋብ ሰብ ዝመውት እሱ unacceptable እዩ ከመይ ገይሮም peacekeeper ይበሃሉ ግን ስኢሎም ሰብ ኮፍ ኢሎም ይርኡ ይሞቱ many ዝፍረድ እዚኦም ኩሎም many responsibilities ዝሕዝ እዚኦም ኩሎም ዝሞቱ ኣብ ትግራይ ዘለዉ many ሓሚቆም ኣለዉ ክብርትዑ ኣለዎም ናተይ መሴጅ በርትዑ ሓግዙ ምስ ረኣኹ ቀጢፍኩም እተው ሰብ ኣድሕኑ ናቶም ሰብ ንሕ ኮይኑ ሕጂ ፃዕሪ ዓዲ ንሕነሩ automatically ኣትዮም de-escalate ምስ ገበርዎ ግን ጸሊም ንጸሊም ኮፍ ኢሎም ይርእዎም ይቃተሉ ከም barbarian ከም እንስሳ ይርኢና እሱ unacceptable እዩ so እቲ ነቲ community ወላሽ ሽጉጥ ገይሮም እንድሕር ተኸላኪሎም ኢትዮጵያ በዓል ኣብይ ዝሓየሉ እትዮም ፃዓዲ ኣለዎም ብሓይሊ ገይሮም ክኣትዉ ክእሉ ንኣብይ ኸማ ከእስርዎ ክእሉ ክፈርድዎ ክእሉ ኣብቲ international court ምሽ ካሃምኡ ቁርብተይ ክዕዘቡሎም ቁርብተይ ክግድሱሎም ክኣትውሎ እቲ ነገር ቀልጢፎም ሰብ ከድሕኑ ንሕከም ዘይገበረ ሲኢና ክንበኣስ ኢና ስጋብ ኩሎም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሞቱ ባሲ ቃልሲ ጥራሕ ኢና ንፈልጥ ካልእ ሰላም ኣይንፈልጥ ኢና as far as እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጎንኹም ኣለና ተስፋ ይትቁረፁ ካይትቁረፁ ተስፋ ሓያላት ኢኹም ንሕና ኸዓኒ ደቂ ኤርትርያ ጎንኹም ኣለና ክንድግፎኩም ኢና እቲ ግዜ ምስ መፀ ኸዓኒ ክንሕግዞኩም ኢና ንስኹም ከዓ ትሕግዙና ዓጠቑና ክነውርዶም እዚኦም ሰብና ዝቆልቱ ዘለዎም ናቶም ኣኽሰብ ኢሎም ይፃወቱና ዘለዉ ብሂወትና ፃወቱና ዘለዉ ክንድምስሶ ብሓንሳብ the only way Eritreans ክንድትበሃል ህዝቢ ንህዝቢ እዩ ዝበሃል ኤርትራ ንኤርትራን ዝኾነ ከመይ ገይሩ ኤርትራ ንኤርትራን ይኾን እንድሕር መራሒና ኤርትርያ ትግራይ በዓሉ ከሎ ከመይ ገይሩ ኢስ ንኤርትራን ትብል ትኽእል ኣይኸውን ኤርትራ ንኤርትራን ሕከውን ኮይና ተሓጋጊዛ ምስ ትግራይ ንዚኦም ዲክቴተርስ ሪሙቭ ገርና ሽዑ ክንዛረብ ንኽእል ናይ መኒ ዝሸላኽ እዚ ቦታ እዚ መሬት ብደይ መሬት ህዝቢ የለን ብደይ ህዝቢ መሬት የለን ብደይ ህዝቢ ኣምላኽ የለን ኣምላኽ ከዓኒ ንህዝቢ እዩ ዝመስግን እንድሕር እንዳፀለዩ ንኣምላኽ ከዓኒ ሓይሊ ይህቦም መሬት ህዝቢ ግን ክኸውን እቲኦም ዲክቴተርስ ክወፅኡ ኣለዎም ከምኡ እቲ መሴጅ ናቶም ተሓጋጊዝና ነዚኦም መራሕቲ ክነውፅኦም ኣለና እሱ ንግድን እሳ first point the only point zalla now in English my message to the international community listen to me we all knew what was going to happen in Tigray way before it happened and all my lives I called it and I didn't want people to die this is why I spoke out early on before the situation got worse now everyone in the world is seeing what is happening in Tigray you can try to deny it there's a lot of people attempting to throw propaganda and deny what's happening. We see it. Many Tigray people have died. This is unexcusable and this is unacceptable. If you're a humanitarian aid force and you have a voice and you have some sort of power, you should have gotten involved immediately.
maybe you could have saved lives earlier on. Instead of allowing 40 plus something days with no electricity, with no communication, that alone is a crime against humanity in itself. There's no medicine, there's no food, there's no water. This is unacceptable. Do you know how many people in Tigray are in crisis? Not to mention the Eritrean refugees that were abducted and sent back to Eritrea to their dictator to kill them or hurt them. Nobody spoke about this. This is unacceptable. How come the international community is not holding Isaias Afwerki and Abiy Ahmed accountable and bringing them in front of a court to answer for the crimes against humanity? The same way Saddam Hussein, the same way Muammar Gaddafi was held accountable. What is the difference? There is no difference. A dictator is a dictator. I have my own thoughts about Muammar Gaddafi because, you know, the currency and all that, but that's a whole different topic. Money and all that, that's a whole different topic. But to expound on Isaias Afwerki and Abiy Ahmed, these two leaders, I don't even consider them leaders. These two dictators took their country by force. Abiy Ahmed, fact, is not elected. He's unelected. Basically a transitional government until they elect a government. So how is he able to utilize parliamentary power to attack an Ethiopian city or governor within Ethiopia, Tigray? Unacceptable. That is against the constitution of Ethiopia. If you read their constitution. Also, if you want to read about their constitution, it says in there that if Tigray wants to separate from Ethiopia, it has that option. This is why Abiy Ahmed didn't want that, because he knows people are going to look at him as if he's weak if he allows Tigray to succeed and become its own sovereign nation, its own country. Isaias Afwerki, DIA, dictator, and DAA, Abiy Ahmed, dictator, will not allow this to happen because they will be seen as weak and they know Tigray is going to prosper and become a superpower economically, structurally, and have enough money to fight both ends. They know this. They can't allow that. So another reason why Abiy Ahmed is not going to allow Tigray to succeed, because his mom told him one day he's going to be king of Ethiopia. His mom told him she had a dream that he was going to be king of it. You're going to be like the great Haile Selassie, Mish Ilato. So I do ስለዚህ حلمت السخان نبوسنا إثيوبيا كونها بدخونه جارو إتا حلمت شروك قبرك قالسيو. So many to price the خفلوز الله. دك إتجرى يموتلو إتا أنا يدو زحلمت حق كتكون. السي ناكولا شيء ترايزي. أنا خمر حليمة حرم عتي أب سماء كنفرية. جانت الله جري نفرية خمس جري نايز عادي. جيل بري جانت الله نفرية. مش زي تدنكورنا نايسب. أبي راني unite كجبراي. سمعني بجاهم سمعني. If Isaias Afwerki is removed by the Eritrean people, it doesn't matter how. ولا قتلوه. Move Geramo. Abiy had a good chance of taking Eritrea by force. Now that chance is gone. You know why he can't take Eritrea no more? Because all his soldiers are depleted. Fahilom. Kadam min hasuq ila naru integrain hagadifan naru. Isaias mishalafe argiu or sub misharamo or whatever. Iti Abiy kofilu hibenu naru Eritreilu. قاسي جميلو مسوا سرانيرو تجرى كمان maybe تحجزات هون من البات who knows مش ولا يتفهم سلا إثيوبيا سلا زبونة جين الداخل موام كلهم حجي نحر إسرائيل حليفهم أبين أريتريا وستأخذنا حاليا بلهم الداخل موام يوم تم سراوي إسا chance ما توقت فيه بزهاني سوداني بأسوم الله حجي إيجيبت كم زيلا خوف لا تري إلا إيجيبت كأنه حاف كوف كتب لا يتدلينا جين تبلا الله نو السودان كتحجزها بالحريت فين جاخته بقى يكبوا دحريو كوفي لهم يسمعوا له إسايس مسأتوت نجار كاني يجيب كتأتي أبزي الشنخ كم جرم كتأفوهم أنا غاني سبي كايموتو هزبيناتي كايموتو أمبر السودان إيجيبت أو تسوى بجاهم سوي دقفوه
أوصون نإسايس أوصون أبي أوصون إتى حزبنا جين كاي تقاتلونا ترى حزحتت بجاهم كم قال جركم أوصلنا نحوجوس كمان نمسجنوكم كمان أنا أملاك pray نقبل so see it's a message not a you know good thank you بتعمي إذا مسكناك خدرفك عدلي نيرة تتدرف صبغ أزي أون كرار نيرة كم مسار موسيقى تايتفل أي فلتنا بتجرينا بمدرس نيرة كتاوتك بل تخيل أسكار سمعك أما تشرشتا closing كبك أجين أشي هراي تساوت no I want to hear ساخر تساوت تخسم أي فتي أخرار تفتو Oh, I love كرار واتان كرار واتان كرار كالو خطاي تفلت كورو تفلت ترى كوبرو وانا ابوي سله دبلي دي زبا ناي مرعا ابزي يونايتد ستيتس ناي كلهم ناي مرعا يخينا روحهم زيلو يعدموا نرم اوكي امبلتا شامبوكو تفلتم ده ازي ميوزك دي هو موسيقى مسارح انسترومنت هو شامبو يا تخمز زباله هو امبلتا نو وحي حاطين كمزي يا با يا مالتي اسكت تصاوت قدرت يا مرتي بعليك صراحه انا ودي شامل باشا حفرنا دقي اريتريا دقي اثيوبيا نصنت كنركبينا جزاي يمصالو تسباي تورصو زم يواتي نصنت قدميت منغدي يالو بتعامل قرب موز يا ما خالق سبدن بتدالينا ممكن مسلاينا نايمان كولاي تغارو حزبي ارترا حزبي تግራይ كلكم تغارو نحنا باكسماويان ميديا نصوع ቋንቋ አክሱማውያን ኢና ንብሎም ንክልቲኡ ህዝቢ አክሱማዊ ኢና ንብሎ ናይ አክሱም ታሪክ ኣብ ክልቲኡ ቦታ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራስ ትግራዋይ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ክስታናዩ ኣስላማ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ትግራዋይ እዩ ኢልና ንኣምን ንሕና ከም አክሱማውያን ሚድያ ኔትወርክ ስለዚ እዚ ሚድያ እዚ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ እዩ ዝኾነ ኤርትራዊ ንግዚኡ ንቋንቋ ኢና ኤርትራዊ ኢልና ንጽውዖ እምበር ትግርኛ ዝዛረብ ትግራዋይ እዩ ናትኩም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝሐሸ ነፃነት ዝሐሸ ቦታ ዝሐሸ ግዜ ይመፀልና ኣሎ እዩ በዘጋጣሚ ንኤርትራውያን ኣሕዋትና ከመስግን ስለዝደሊ ሓወይ ኤርትራዊ ሓወይ ዓዲመዮ ዘለኹ ካብ ቅድም ኣትሒዝኩም ዋላ ኣብ ትግራይ ውሽጢ እንከሎ ብዙሕ ድሌት ተቃሊስኩም ነቲ ዘሎ ስርዓት ንምልቃቅ እሞ ዝሐሸ ዝምድናት ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ተራኺቡ ብሓደ ከምቲ ናይ ቀድሚ ሕዚ ዝነበረ ንቡር ናብርኡ ናይ ዕዳጋ ናብርኡ ባህሉን ታሪኩን ብሓደ ኮይኑ ከዕቢ ቋንቋኡ ብሓደ ኮይኑ ከዕቢ ትገብርዎ ዝነበርኩም ፈተነታት እንፈልጥ ኢና ሕዚ እውን ብዙሓት መንእሰያት ኣለኹም ብዙሓት ኣቦታት ኣለኹም እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ሰላም ኮይኑ ሓቢሩ ክነብር ሓቢሩ ክሰርሕ ማለት ኤርትራ ራእላዊት ዓዲ እያ ከም ዓዲ ትግራይ እውን ከም ዓዲ እዩ ክልቲኡ ሓደ ድዩ ክኾን ገለ ናይቲ ህዝቢ ውሳነ እዩ ናትና ድሌት ግን ሰላም ኮይኑ ክልቲኡ ህዝቢ ቋንቋኡን መንነቱን ሓብሒቡ ክነብር ንደሊ ንሰርሕ ማለት እዩ በዘጋጣሚ ከዓ ነቲ ኩሉ ዝገበርኩምዎ እስካዕ ሕዚ ኣብ ጎንኩም ኣለና ትብሉና ዝነበርኩም ኣሕዋትና ዘለኹምን ካብ ልቢ ነመስግን ካባኻ ጀሚሩ ማለት እዩ እቲ ምስጋና ንዳዊት ገብረ ሚካኤል ወዲ ሻምበል ባሻይ እውን ቴንክ ዩ ካልእ ግዜ ኮላይ ክትመፂኻ ናትካ እዩ ዝተዛዚ ክንብለካ ንፈቱ ክቡራት ተኸታተልትና ኮላይ እስካዕ ሕዚ እዚ እስካዕ ዝውዳእ መደብና እስካዕ ንውዳእ ስለዝተኸታተልኩምና ካብ ልቢ ክነመስግነኩም ንፈቱ ዳዊት ኣብ መወዳእታ ክትብሎ ትደሊ ነገር ተሃልዩ 2 ደቂቃ ክበካ 2 minutes or 1 minute That's good. All right. So دقي عدي دقي هزبي سهم لبيهم يقنا لي تجراي ميديا حوي عدي إمكاني كزارب يقنا لي thank you very much I truly appreciate it أبزي قنوخهم على نا تجري هزبي تجراي I تحمقوا تي تفاي تقرصوا
حيل لكم مسخوم علينا every day ولا كاليفورنيا كلها زلنا diaspora غنخوم علينا تسمع هاي تقرأتوا يمسكنكم يا حزب تجراين حيالتي سلازخونكم تسمع تقرأتوا نسون ميتين أمنينا سجبت جزاز ما تكنا تحاجز كوفيلكم أتصنعوا برتعوا نكرنو كورنيل أبي رمزلو كورنيل أبي نتي مسج نعها إسرائيل for DIA dictators not كون good God توقعيتوا له كوفينا إن نتسنح لنا إتى good God مستملئن مستواهم أبو مستقاسكم شعوعنا سلام نركب سجاب شعوع جزاز ما تس نعم لا خنسألنا نسأل لنا كابو نجار كلا يلا نبتي فيسبوك نتي كابتن إريتريا نيوز ميديا لنا سبسكرايب قبرو أبزي يوتيوب كأني مزحوي أتسأله خو يوتيوب because Facebook سلا سنسورز قبروني أبو خو أنا رخوبني حاجة جزنا as a message كله عالم سجاب سمعه بحيل كندوف أمينا one power one love I love my people زي خيتر السعوة زي تمشن زي والله أوكي قرم ثانك يو بتاعمي سلازم كبرات تكتاتلتي شير مقبار سبسكرايب مقبار يوتيوبنا ونا يترسعوا كبرتي هابلي ديف أبكال مدب بخال رئيسي كسعن راخب سسناين كلاتنا كبرات تكتاتلتي هاراي ثانك يو